يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بعدنا بدرس الانسامبل تحديدا بالاكزرسيس 20. بهيدا الاكزرسيس بيطلب مني ريزولفي دون ان chacune des équations suivantes. أعطيني 3 équations. كيف أنا بحل الإيكواسيون دون ان؟ حتى حل الإيكواسيون دون ان بحل الإيكواسيون عادي وبجيب السوليسيون. إذا السوليسيون تبعيتها هي أنتي ناتوريل هيدي بتكون سوليسيون اكسبتابل، وإذا منا أنتي ناتوريل بتكون inacceptable. رح آخذ أنا أول إيكواسيون هي x plus 2 égale 0. هيدي الإيكواسيون équivalente à x égale moins 2. يعني السوليسيون لها هي moins 2. Est-ce que moins 2 est un entier naturel? Non. Moins 2 n'appartient pas à n. هيدا شو بيعني؟ بيعني إنه l'ensemble de solutions de cette équation dont n تحديدا هي ensemble vide. ما في عندي ولا solution entier naturel، معناتها l'ensemble de solutions dont n هي vide. كمان رح ناخذ تاني équation 2x plus 5 égale 11. Cette équation est équivalente à 2x égale 11 moins 5 يعني 6. بيعطيني ال x égale 6 sur 2 يعني x égale 3. السوليسيون هي 3. Est-ce que 3 est un entier naturel? Oui, 3 est un entier naturel, alors appartient à n. Alors, cette équation admet une solution dans n qui est 3. Alors, l'ensemble des solutions de cette équation dans n, c'est l'ensemble qui contient un seul élément qui est 3. Alors, c'est l'ensemble S égale 3. باخد troisième équation 3x plus 10 égale 11. حتى حل باخد ال 10 لبعد الإيجال بصير عندي 3x égale 11 moins 10 يعني égale 1. Donc x égale 1 tiers. هيدي السوليسيون لهيدي الإيكواسيون. Est-ce que cette solution est un entier naturel? Non. 1 tiers n'appartient pas à n. بما انه مانا انتي ناتوريل معناتها هيدي الايكواسيون ما عندها ولا سوليسيون بالانسامبل n. معناتها l'ensemble de solutions de cette équation dans l'ensemble n est l'ensemble vide. On passe à l'exercice 21. Dans cet exercice بيقول لي résolver ولكن هالمرة dans z chacune des équations suivantes. كمان بحل الايكواسيون وبشوف اذا السوليسيون هي dans z ولا مانا dans z. Dans z يعني هي entier relatif ولا مانا entier relatif. أول équation 5x plus 12 égale 27. باخد ال 12 لبعد الإيجال بصير عندي 5x égale 27 moins 12 هي 15. يعني x égale 15 sur 5 يعني x égale 3. Est-ce que 3 est un entier relatif? Oui. الانتي relatif هن كل الانتيي البوزيتيف والنيجاتيف. بما انه ال 3 هو entier alors appartient à z. Donc, cette équation admet une solution dans z, alors l'ensemble de solutions de cette équation dans z هي l'ensemble S بقلبها élément واحد هو 3. باخد تاني équation 3x moins 5 égale moins 32. كمان حتى حل هيدي الإيكواسيون باخد ال moins 5 لبعد الإيجال بتصير plus 5 يعني بصير عندي 3x égale moins 32 plus 5 يعني c'est égal moins 27. بخلي ال x قبل الإيجال وباخد ال 3 بصير عندي x égale moins 27 sur 3 يعني x égale moins 9. هيدي السوليسيون لهيدي الإيكواسيون. Est-ce que cette solution appartient à z يعني هي entier relatif? Oui, le moins 9 c'est un entier relatif. معناتها هيدي الإيكواسيون عندها سوليسيون وحدة بالانسامبل z هي le moins 9. يعني l'ensemble de solutions de cette équation dans z هي l'ensemble S بقلبها élément واحد هو le moins 9. باخد آخر équation 4x plus 25 égale 20. بحل الإيكواسيون بصير عندي 4x égale 20 moins 25 يعني égale moins 5. يعني x égale moins 5 sur 4. Est-ce que moins 5 sur 4 est un entier relatif? Non, moins 5 sur 4 n'est pas un entier. معناتها n'appartient pas à z. معناتها هيدي الإيكواسيون ما عندها ولا سوليسيون بالz. يعني l'ensemble de solutions de cette équation dans z هي l'ensemble vide. هيك نحن بنكون خلصنا الإكزرسيس. ننتقل على البروبلم. بداية رح بلش أنا بالبروبلم 1.
بهذا البروبلème بيقول لي soit P l'ensemble de parallélogrammes et R c'est lui de rectangle. يعني عاطيني deux ensembles. ال P هي ensemble de parallélogrammes وال R هي l'ensemble de rectangle. بيسألني quelle relation existe-t-il entre ces deux ensembles. بعدين بيقول لي utiliser l'ensemble P pour écrire en compréhension l'ensemble R. بداية نحن بدنا نشوف relation بين ال deux ensembles اللي هن l'ensemble de parallélogrammes والensemble de rectangle. نحن بنعرف كل rectangle هو parallélogramme qui a un angle droit. يعني parallélogramme إذا بيصير عنده angle droit بيصير rectangle. يعني فعليا الريكتانجل هو parallélogramme particulier. بما انه كل rectangle هو parallélogramme هيدا بيعني انه الانسامبل de rectangle هي partie من الانسامبل de parallélogramme. C'est-à-dire l'ensemble R inclus dans l'ensemble P. L'ensemble de rectangle هي partie من الانسامبل de parallélogramme. بيقول لي utiliser l'ensemble P pour écrire en compréhension l'ensemble R. En compréhension, l'ensemble R بما انه كل rectangle هو parallélogramme معناتها l'ensemble R هي l'ensemble de X appartient à P. يعني هني parallélogramme tel que chaque parallélogramme حتى يصير rectangle بده يكون عنده angle droit. يعني on dit l'ensemble de rectangle R هي l'ensemble de X appartient à P. يعني كل élément فيها هو parallélogramme tel que ces parallélogrammes possèdent un angle droit. هيك نحن بنكون خلصنا أول problème. On passe au deuxième. بتاني problème بيقول لي comment peut-on définir le cercle C de centre O et de rayon R en termes d'ensemble. بعدين بيقول لي que peut-on dire de cet ensemble si R est nul. بأول partie كيف فيني أنا أعمل définition للcercle C de centre O et de rayon R على شكل ensemble. نحن بنعرف حيالله cercle هي ensemble de points. هيدول ensemble de points هن à même distance d'un point O اللي هي السنتر. هذه الديستانس هي الريون. يعني الcercle هي ensemble de points. هيدول البوان هن على نفس الديستانس من البوان فيكس اللي هي السنتر O. هذه الديستانس هي الريون. يعني فعليا on dit le cercle C de centre O et de rayon R. هذه الcercle de centre O et de rayon R هي ensemble de points M du plan. هي ensemble de points M. كل point على الcercle سميتها أنا M. هي ensemble de points M qui sont à même distance R de O. يعني en termes d'ensemble إذا سميت أنا ال P هي الانسامبل de points de plan. يعني كل الانسامبل de points du plan سميتها الانسامبل P. شو بتكون السيركل C؟ بتكون السيركل هي الانسامبل de points M appartient au plan P tel que OM égale R. يعني السيركل هي ensemble de points M tel que la distance de O à chaque point M est égale R. بعدين بيقول لي que peut-on dire de cet ensemble si R est nul. يعني إذا ال R égale 0. هلا إذا ال R égale 0 بلاحظ أنا هيدي السيركل صارت عبارة عن بوان. يعني si R est nul alors le cercle C s'est réduit à un seul point qui est O. يعني هيدي الانسامبل راح تصير انسامبل بقلبها بوان واحد هو ال O. يعني راح تصير هي سانجليتون. On passe au problème 3. بيقول لي بهيدا البروبلème utiliser le symbole appartient pour écrire qu'une droite D passe par un point A et ne passe pas par un point B. حتى لو الدروات D بتمرق بالبوان A وما بتمرق من البوان B يعني بدي اقول انه ال A موجود على الدروات D وال B ما هو موجود على الدروات D. موجود يعني se trouve يعني appartient. Alors on dit que A appartient à D يعني ال A هو point من الدروات وال B n'appartient pas à D.
لأن فعليا الدي هي انسامبل دو بوان. حتى أقول إنه الأ موجود عليها بقول إنه الأ appartient، يعني الأ هو إليمون من هيدي الدروات، يعني هو بوان على هيدي الدروات. البي n'appartient pas à D، يعني البي ما موجودة بالانسامبل دي. الانسامبل دي هون هي دروات، هي انسامبل دو بوان. On passe au problème 4. بهيدا البروبلème بيقول لي si l'on a A inclus dans B, peut-on avoir B inclus dans A؟ وبيقول لي donne un exemple où l'on a A inclus dans B et B n'inclut pas dans A. هلا أنا إذا عندي ال A inclus dans B، في يكون عندي كمان ال B inclus dans A بنفس الوقت؟ Oui. إذا عندي أنا A inclus dans B، alors on peut avoir B inclus dans A. Dans quel cas? Dans le cas où A et B sont deux ensembles égaux. يعني أنا إذا عندي ال A inclus dans B، في كمان تكون عندي ال B inclus dans A. هيدا بحالة واحدة إذا كانوا ال A وال B sont deux ensembles égaux. بيقول لي هو بعدين donner un exemple où l'on a A inclus dans B et B n'inclut pas dans A. tout simplement باخد ensemble A تكون inclus بالB ولكن ما تكون بتساويها. par exemple رح اخد انا deux ensembles، ال A بقلبها الاليمون هني 1 2 3 وال B بقلبها الاليمون هني 1 2 3 4. ال A inclus dans B لان كل الاليمون تبعول ال A موجودين بالB ولكن ال B n'inclut pas dans A. on dit alors on a A inclus dans B et B n'inclut pas dans A. On passe au problème 5. بيقول لي si nous avons A inclus dans B et B inclus dans A, que peut-on dire de A et B? Justifiez votre réponse. نحن إذا عندنا ال A inclus dans B وال B inclus dans A، هيدا بيعني إنه ال A égale B، يعني هدول deux ensembles égaux. نحن كيف بنبرهن هيدا الشيء؟ بنقول si A inclus dans B، alors tout élément de l'ensemble A appartient à l'ensemble B. إذا ال A inclus dans B يعني كل élément بال A موجود بالensemble B. وبالعكس إذا ال B inclus dans A يعني كل élément بالensemble B موجود بالensemble A. إذا كل élément بال A موجود بال B وكل élément بال B موجود بال A، هيدا بيعني إنه الensemble A بتساوي الensemble B. ننتقل على البروبلème 6. بهذا البروبلème بيقول لي si nous avons A inclus dans B et B inclus dans C, que peut-on dire de A et C? Justifiez votre réponse. إذا عندي أنا ال A inclus dans B، هيدا بيعني tout élément de l'ensemble A appartient à l'ensemble B. إذا ال A inclus dans B، حيلا élément بال A بيكون موجود بالensemble B، يعني كل الانسامبل A موجودة بالانسامبل B، يعني حيلا إليمون بال A رح يكون هو موجود بالانسامبل B. كمان إذا عندي ال B inclus dans C، هيدا بيعني حيلا إليمون بال B موجود بالانسامبل C، يعني إذا ال B inclus dans C حيلا إليمون بالانسامبل B موجود بالانسامبل C. معناتها صاروا الإليمون تبعول ال A كمان موجودين بالانسامبل C. هيدا بيعني انه ال A inclus dans C. هيك نحن بنكون خلصنا لليوم. Merci pour votre attention.